Aminin mo sinda guys. Firecracker flower iti tawag. Nonin niya firecracker. Firecracker flower. Kung niya kabugos na pulo. Kung mabuhi. Adilawatan mo sinda. Parihod to nga puno guys. Ito parihot monster at dahon. May green yan. White. Di malatiya kabugos. Trating skirt tayo yangad ko. Hininga T3. Panderot nagsasayo. Amo adian ginkat ko beskan gamay lang niya arot. Kay agihan uwan nga bagyo. Kin persa ko na pagtanggal. Kay pahimpaya madaot. Kaysa day trial and error lang kung mabuhi. Karbagan mamamatay ya kay madak mulit iya dahon pa. Okay. Pwede man gihapon igkat pero try ko la kay ako na trek yan na man amad to may mga roots an madakbol sure bullet iya basta derlaya ma-infect, ma-contaminate o ano man basta mabuhi. Amat yung madamada tratan story ni nga mo senda na puno kabugos ngan 5 mo senda firecracker niya firecracker flower ngan adto mo senda parihad to nga green ngan white nga dahon. Amo ito yan at ako nagpapakita iyang